Mobil adalah kita, jalan adalah dunia ini, dan bensin adalah majelis ilmu. Nah, mobil ini jalan terus, habis tuh bensinnya. Nah, bensin itu ibaratnya imannya kita. Imannya kita makin habis terkuras karena dunia. The three good deeds in our religion, where the reward has not been specified. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah gives those who are patient reward without any limitation. And then later on he's like, oh, this guy, he's always complaining. Why is he always coming to me? Khalas, ya Shaykh. You're thinking, right? That this guy can really help you, but in reality he can't. إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. When you become now detached from the people, because you think, or you realize now, bila contohkan cara bermuamalah dengan manusia yang awam, dakwahkan dulu tauhid. Jangan omongin perbedaan, karena dalil tentang hukum itu akan ada di Quran dan Sunnah. Tapi sebelum kamu ngomong Quran dan Sunnah, kamu perlu jelaskan dulu ke orang, Quran itu apa? Kalamullah, ucapan Allah. Sunnah itu apa? Dia berkaitan dengan hadis Nabi, baik ucapan, perbuatan, keputusan, apapun yang Nabi lakukan sifatnya sunnah. Sekarang kita mau ngomong Quran ke orang yang nggak kenal Allah, kita mau ngomong sunnah ke orang yang nggak tahu Rasul. Ini kan bahaya sekali. Agama menginginkan pada setiap ritual yang kita lakukan mendatangkan kebaikan. Cuma ya sifat manusia tetap akan beringkar kepada Allah. Nah, ketika dia paham bahwa dirinya tercipta untuk beribadah, ini modal dasar. Sudah dalam agama ukurannya sholat, yang nyaman buat sholat. Kenapa? Karena hukum asal manusia setelah dia bertauhid, dia sholat. Allah pengen setiap manusia mengerti ini. Waktu yang dia miliki makin sempit bukan makin banyak. We will not promote hate, but we will tell you halal is halal. Don't act on. If you call yourself a follower of Quran Sunnah, don't follow up on something you like that is considered impermissible to act on. But every time someone comes in and asks us something like this, it is as though we are against other human beings. I'm not against anyone. I cannot have all of them because it's haram. If something is haram, I believe that, and I know I feel it. I'm attracted to women very strongly, so strongly that I need to control myself. And the same I can say about all these guys here. May Allah Almighty strengthen all of us. I am a man. I love women. I love women. I'm a man. I love women. I wish I could have all of them. You are the person we can trust. You with the beard, and you with the hijab, you whom the media speaks so, you are the one we can trust. And whom Allah Almighty looks forward to. La ilaha illallah. Who are these people? One of the three categories is وَرَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءٌ جَمِيلَةٌ, and has a very comfortable bedding. But despite that, this person leaves it all and stands in prayer to Allah Almighty. So Allah Almighty says, look at how this person has left their desire in order to remember me. And if this person wished, they could have continued speaking. There's only bond that never loses.
atau seandainya sabar dan syukur itu adalah dua ekor unta, beliau mengatakan ma balautu ayyuhuma raqib, maka saya tidak akan pernah peduli yang mana saya tunggangi. Ini perkataan sangat dalam, tapi butuh akal yang sehat memikirkan dan hati nurani yang jernih untuk merenungi. Ya. Jadi Umar mengatakan, saya kalau selama hidup, ini makna perkataan beliau, selama saya hidup, maka saya akan selalu menjadikan dua hal ini sebagai saya kehidupan saya. Setiap ada kesempatan bersyukur, saya akan bersyukur, ada kesempatan sabar, saya akan bersabar. Dan dua ini seperti hewan tunggangan, kalau menurut Umar bin Khattab, ya, yang tidak perlu saya pilih yang mana saya harus dahulukan. This is very, very dangerous. Why should you ask us such a dangerous question? Because this is what I do. When I need a question, I've been doing this for a quarter of a century. So before we eat, I know your question. I have to use the ball. No, I don't. But I've been doing this for so long. So, a lot of the Muslims have a serious problem with Iman. What do you mean, Sheikh? There are three questions on the day of judgment on your brain. The first three questions that will be asked about are, what is, or who is your Lord? What is your religion? And who is this man who was sent to you? Correct? Bismillah, assalamualaikum semuanya. Seneng banget, aku alhamdulillah termasuk yang nggak pernah ninggalin acaranya Connect The Strong Minor ini ya, Masya Allah. Bagus banget sih ya, dari Connect 1, Connect 2, Connect 3, menurut aku ini yang ter the best. Kenapa? Karena acaranya rapih banget. Terus speaker-speakernya juga makin mantep banget, dari Abu Taimiyah, Syekh Asim, dan Mufti Meng gitu, sama Syekh Ali Hamuda. Jadi kayak lengkap banget, apalagi ustadz lokalnya juga Masya Allah, ada Ustadz Subhan dan Ustadz Khalid. Jadi kayak Masya Allah ini kajian yang haru biru. Dari awal datang aku tadi udah haru biru gitu, dan aku lihat teman-teman juga banyak yang ngobrol kayak dari datang tuh kayak air matanya udah tumpah, dan bikin kita bener-bener connect sama Allah, bikin kita bener-bener kayak connect lagi sama Rasul gitu rasanya. Gitu kayak kalau bisa ngomong tuh kayak terima kasih ya semua panitia di sini udah bikin kita kayak pengen kembali ke Allah, pengen cepet-cepet lari lagi ke Allah, lari lagi ke Rasul. Sukses terus buat Connect 3, buat The Strong Minor, buat The Sungkar, buat semua yang udah support acara ini. Semoga istiqomah, ada Connect 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai nanti ajal menjemput, istiqomah jadi amal jariah buat semuanya. Sukses.